Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Bahyuni, saya dari 3C Perbankan Syariah. Di sini saya akan membacakan contoh ayat-ayat dari gunnah, idgham bi gunnah, ikhfa, iklab, ikhfa safawi, dan idgham mitslain. Yang pertama, contoh dari gunnah terdapat dalam surat Al-Adiyat ayat 11. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Lalu surat At-Takasur ayat 6. Latarawunnal jahim. Lalu Al-Qari'ah ayat 8. Wa amma man khaffat mawazinu. Lalu dalam surat Al-Qari'ah ayat 9. Fa ummuhu hawiyah. Lalu dalam surat Al-Isra ayat 3. Innahu kana abdan syakura. Selanjutnya contoh dari idgham bi gunnah. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu surat Al-Ma'un ayat 4. Fawailul lil musallin. Lalu dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Lalu Al-Adiyat ayat 11. Fahuwa fi isyatir radiyah. Surat Al-Alaq ayat 15. Ar-rohustagna. Lalu contoh dari ikhfa. Yang pertama dari surat An-Nas ayat 4. Min syarril waswasil khannas. Surat Al-Falaq ayat 2. Min syarri ma khalaq. Lalu Al-Lahab ayat 3. Saya naran zata lahab. Surat Al-Adiyat ayat 6. Innal insana lirabbihi lakanud. Al-Bayyinah ayat 3. Fiha kutubun qayyimah. Lalu contoh dari iklab terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 12. Izim basa askoha. At-Takwir ayat 9. Bi ayyi zambin kutilat. Abasa ayat 16. Kiramim barorot. Abasa ayat 27. Fa'ambatsna fiha habba. Al-Balad ayat 2. Wa antahillum bihadzal balad. Lalu contoh dari ikhfa syafawi. Yang pertama dalam surat Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Al-Adiyat ayat 11. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Al-Insyirah ayat 24. Fabasyirhum bi azabin alim. At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. An-Naziyat ayat 14. Fa izahum bisahirah. Lalu selanjutnya ada contoh dari idgham mitslain terdapat dalam surat Al-Humazah ayat 8. Innaha alaihim mu'sadah. Al-Buruj ayat 20. Wallahu min waraihim muhit. Lalu surat Al-Mutaffifin ayat 4. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Al-Quraish ayat 4. Allazi as'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Mungkin cukup sekian untuk contoh-contoh dari guna, idgham bila guna, ikfa, iklab, ikfa syafawi, dan idgham mislain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.